Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल पर आरोप लगाकर राष्ट्रवादियों से एकजुट होने का आह्वान किया। बीजेपी ने मालदा में प्रचार किया, तृणमूल ने इसे भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद में तृणमूल गुटिया संघर्ष में मीजान हसन पर हमला हुआ, उन्हें अस्पताल भेजा गया। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। राज्य की विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नॉर्थ 24 परगन के बरसात में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान तृणमूल सरकार पर कानून व्यवस्था की गिरावट, भ्रष्टाचार और नाकामी का आरोप लगाया। उन्होंने पढ़े लिखे राष्ट्रवादियों से राज्य को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। शुभेंदु अधिकारी ने संकल्प यात्रा के जरिए राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था बनाने की बात की। আপনাকে বলি, উদ্বোধন নয়, এটা ধাপ্পাবাজি। দুর্গাঙ্গন আপনি ডিজাইন দেখাতে পারবেন, আপনি আরএসপি দেখাতে পারবেন, আপনি সয়েল টেস্টের রিপোর্ট দেখাতে পারবেন, আপনি টেন্ডারের কপি দেখাতে পারবেন, আপনি ওয়ার্ক অর্ডারের কপি দেখাতে পারবেন। ওয়েস্টিন হোটেলের সামনে হ্যাঙ্গার বাঁধা হলো, দুজন মুসলমান লোক ল্যান্ডলর্ড, তারা বলল আমাদের জমিতে আমরা ছাত্র ভবনের জন্য দিয়েছি, আমরা মন্দির বানাতে দেব না, আমরা মুক্তি। রাতারাতি সরিয়ে নিয়ে গেল নিউ টাউনের সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ডের গায়ে, সেখানে কোনো প্রিপারেশন নেই, কোনো ওয়ার্ক অর্ডার নেই। আপনি বলছেন উদ্বোধন, মহাত্মা মন্দির কোথায় উদ্বোধন? সয়েল টেস্ট কি হয়? ডিজাইন নেই। আজকে যে এই যে টিভিতে দেখাচ্ছেন মুড়িগঙ্গাতে এই যে শিলান্যাসটা উদ্বোধন ডাকুটি বলে যাচ্ছে, আপনি এনওসি নিয়েছেন জাতীয় জলপথ থেকে, জমি অধিগ্রহণ করেছেন, আপনি টেন্ডার ফ্রড করেছেন, ওয়ার্ক অর্ডার করেছেন। নরেন্দ্র মোদীজি এসে মেট্রোর ফিতা কাটেন আর পরের দিন থেকেই যাত্রীরা মেট্রোতে চলতে শুরু করে, আর উনি ঢপ মাছ মারেন। ভোট আসছে এরকম ঢপ অনেক মেরেছিলেন। पुराने मालदा के वार्ड नंबर 19 में बीजेपी ने दीवारों पर मैं जीना चाहता हूं, इसलिए बीजेपी लिखकर पॉलिटिकल कैंपेन चलाया, जिसमें कई पार्टी नेता शामिल हुए। बीजेपी ने दावा किया कि राज्य में सरकार के खिलाफ जनमत बन रहा है और अगले चुनाव में पार्टी सत्ता में आएगी। इसके जवाब में तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों में भ्रम और डर फैला रही है और कहा कि बंगाल के लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनेगी। मुर्शिदाबाद के रानीनगर में तृणमूल कांग्रेस के गुटिया संघर्ष में पूर्व लोक निर्माण कर्म अध्यक्ष मीजान हसन पर लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक यह हमला वर्चस्व की लड़ाई और पुरानी रंजिश के कारण हुआ और इलाके में पुलिस बल तैनात किया गया। सिलीगुड़ी के विधाननगर इलाके में एक सरकारी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक गिरने से गोली चलने से एक बच्चे समेत 5 लोग घायल हो गए। घटना सुबह के समय हुई, जब बैंक में भीड़ थी और गार्ड की बंदूक अचानक गिरकर फायर हो गई। घायल हुए लोगों को इलाज के लिए पहले विधाननगर हॉस्पिटल और फिर नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजा गया। গুলি লাগে গেছে, কিভাবে গুলি লাগলো সেটা আমি বলে পারি, আমি ছিলাম বাড়িতে, আমি তা বলতে পারছি না। কিভাবে শুনতে পারলেন বা শুনলাম আমার ছেলে ফোন করলো, কি বললো? তা বলে যে আপনার ছেলে গুলি লাগেছে, আপনি তাড়াতাড়ি আসো। তা আমি আসলাম, দেখেছি এইখান থেকে উঠাইলে চলে গেলো মেডিকেল। কোথায় গুলি লেগেছে আপনার ছেলে? সিরিঙ্গাতে পাতে লাগেছে। কোন ব্যাংকে গেছিল? হ্যাঁ, কোন ব্যাংকে? সেন্ট্রাল ব্যাংক। সেন্ট্রাল ব্যাংকে। কি কি করতে গেছিল? টাকা উঠাতে। টাকা উঠাতে। কয়জনের লেগেছে? লাগছে তো 4-5 জনের। কয়জনের গুলি লেগেছে? 4জন ধরো। 4 জনের। আপনার কি হবে? আমার ছেলে হবে। কি নাম ওনার? নাম নুরুল হক। আর আপনার নাম কি? মুস্তফা। কোথায় বাড়ি? সুরিগঞ্জ। হঠাৎ করে আমাকে ফোন করলো দাদা, বলছে কি এরকম ঘটনা হয়েছে, ব্যাংকে গিয়েছিল টাকা তুলতে, আর ব্যাংকে কি ফায়ারিং হয়েছে না কি হয়েছে বলে। আমরা ওইভাবে শুনলাম, আমরা বলতে ডাকাতি হয়েছে নাকি ওইভাবে ফায়ারিং হয়েছে, আর কীভাবে ফায়ারিংটা হলো সেটা আমরা জানতে চাই। ব্যাংকে কি কিছু নাকি কী কারণে হলো, মানে কী কারণে হয়েছে সেটা আমরা জানতে চাই। নাহলে আমরা ব্যাংক ঘেরা করবো, নাহলে পুলিশ কি বলে থানায় আমরা যাই ডায়েরি করবো। তো কি শুনলেন বা কিভাবে কি হলো? আমরা তো ফোনে শুনলাম, আমরা তো ওখানে যাই দেখি নাই কি হয়েছে কি না। আমরা এখন যাবো ব্যাংকে গিয়ে কি হয়েছে, কি ঘটনা হয়েছে, ভিডিও আছে না কি আছে সেটা দেখতে পারবো, তারপর আমরা
সেটা তারপর আমরা সিসিটিভিতে দেখবো, সেটা তারপর আমরা সিদ্ধান্ত নেব। কোথায় গুলি লেগেছে? পায়ের মধ্যে গুলি লেগেছে। কতজনের গুলি লেগেছে? গুলি যে 4-5 জনের লেগেছে। এর মধ্যে একটা আমার ভাই আছে। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने बागडोगरा के सिंगीझोरा टी गार्डन में लावारिस खड़ी सफ़ेद वैगनार कार से 1 क्विंटल 500 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस को सीक्रेट सूचना मिली थी कि कार में गांजे की तस्करी हो रही थी। कार के ड्राइवर के फरार होने के बाद पुलिस ने गांजे के पैकेट कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी डाबग्राम फुलबारी विधानसभा क्षेत्र के चूनाबट्टी इलाके में SIR के डर से एक और मौत हो गई। मरने वाले की पहचान मोहम्मद खादिम के तौर पर हुई है। परिवार के सूत्रों के मुताबिक वह काफ़ी समय से वोटर लिस्ट में अपना नाम होने के डर से परेशान था। कल शाम से लापता होने के बाद आज सुबह उसका शव उसके घर से कुछ दूरी पर लटका हुआ मिला। मृतक के बेटे मोहम्मद शहीद ने आरोप लगाया कि सुनवाई के बाद भी SIR का डर दूर नहीं हुआ है। हालांकि परिवार काफ़ी समय से इलाके में रह रहा है और परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम वोटर लिस्ट में हैं। घटना की खबर मिलने पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने परिवार से मुलाकात की और उन्हें मदद का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि जलपाईगुड़ी जिले में SIR के कारण 7 लोगों की मौत हुई है, जिसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। আমার নাম মোহাম্মদ সাহেদ। বাবার নাম মোহাম্মদ খাদেম। ঘটনাটা হয়েছে বাবা ওই SIR এর আতঙ্কের জন্য ইসে নিতে পারতেছিল না, মানে আতঙ্কে তিনি মনে করে ঘুমাইতে পারতেছে না। এখন কি করবে কি নাই সেটার জন্য এখন কি হবে SIR এর পর ওইটা ভেবেই মনে করে সুসাইড করছে। ফাঁস লাগেছে, গলায় দড়ি দিয়েছে। আপনার বাবার নাম বা পরিবারের নাম ওঠেনি ভোটার? বাবার নাম 2002 এ নাম নাই বাবার, তো ওটার জন্য একটু আতঙ্ক বেশি ছিল। কিন্তু আমাদের পুরনো ডকুমেন্টস আছে, আমরা এখানকারই বাসিন্দা। হ্যাঁ, তো আমাদের ডকুমেন্টস পুরনো, আমার দাদা যে ইসে ভোট দিছিল ওনার ইসে এগুলো আছে। দাদু? হ্যাঁ, দাদু ভোট দিছিল, ওনাদের মানে ভোটের লিস্টের কাগজ আছে, আমাদেরকে বের করা হয়েছে। আবার আমার জেঠু আছে, উনি জীবিত আছেন। সবারই ভোটে নাম? হ্যাঁ। তারপরে আতঙ্ক কেন ছিল? তাও আতঙ্ক এটাই কি করবে, এটার পরে হিয়ারিং হয়ে গেল, হিয়ারিংয়েও হয়ে গেছে আমাদের হিয়ারিং। হ্যাঁ, হিয়ারিং হওয়ার পরও আতঙ্ক, ভাবতেছে কি হবে কি নাই, এ সরকার কি করবে আমাদেরকে এই নিয়ে কারোর সঙ্গে আতঙ্ক নিয়ে কারোর সঙ্গে? হ্যাঁ, ভাবতেছে কোথায় পাঠায় দেবে। এমনি কারোর সাথে কোনো ইসে নেই। না, কারোর সাথে, পরিবারের কারোর সাথে এই না, কোনো কিছু দুঃখ শেয়ার করছে। আমরা তো জানি সবাই, আমরা ডেলি সকাল বিকাল বুঝাই যে অত আতঙ্ক থাকো না, দেখি কি হওয়ার হবে সেটা। আপনারা কখন জানতে পারলেন যে বাবা সুইসাইড? বাবা আমরা কালকে থেকে 7টার থেকে আমরা খোঁজাখুঁজি, রাতের বেলা প্রায় দেড় রাত, মানে 1:30টা অবধি খোঁজাখুঁজি করলাম, পাচ্ছি না। তারপর সকালবেলা উঠে আবার আমরা গেলাম, 6টার দিকে গেলাম, দেখতেছি ওই পাশের জঙ্গলে प्राय 1 किलोमीटर ওইখান থেকে बाबा के देखते से फास्ट सिलीगुड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य सरकार की कथित लापरवाही और स्कूलों में ली जा रहे अतिरिक्त प्रवेश शुल्क के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। बासु अस्पताल के सामने इकट्ठा होकर शांतिपूर्ण रैली निकाली गई और जिला विद्यालय निरीक्षक को मांग पत्र सौंपा गया। संगठन ने स्कूलों में अतिरिक्त फीस वसूलने पर रोक, पर्याप्त वित्तीय अनुदान जारी करने और शिक्षा के व्यवसायीकरण को बंद करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन और उग्र होगा। দেখুন, আপনারা সকলেই অবগত রয়েছেন, রাজ্য জুড়ে সমস্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে যেখানে রাজ্য সরকার নির্ধারিত ফি 240 টাকা ছিল, সেখানে প্রত্যেক স্কুলে 450 থেকে 500 টাকা এবং তার অধিক ফি নেওয়া হচ্ছে। তার একমাত্র কারণ রাজ্য সরকার স্কুলগুলোকে পর্যাপ্ত অর্থ, সেই অর্থ বাৎসরিক অর্থ সেটা বরাদ্দ করছে না। কিছু কিছু উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যেখানে অর্থ বরাদ্দ করা হতো বাৎসরিক 50,000 টাকা, সেখানে 25,000 টাকা করে সেখানে দেওয়া হচ্ছে। তার জন্য স্কুল শিক্ষকরা বাধ্য হয়ে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে অধিক পরিমাণে ফি তারা আদায় করছে এবং তার জন্য যারা গরিব, যারা ছাত্রছাত্রীরা আছে তারা অনেক বড় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। আর যখন সমস্যা আসে আমরা দেখতে পারি এই যে এই রাজ্যের যে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, সে মিসিং হয়ে যায়, সে তখন মিস্টার ইন্ডিয়া হয়ে যায়, সে তখন কোন কালীঘাটের তালির চালার নিচে গিয়ে লুকিয়ে পড়ে সেটা আমরা জানি না। যখনই কোনো সমস্যা আসে তখনই তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো একদম ধ্বংস হয়ে গেছে, সাধারণ পরিকাঠামো স্কুলগুলোতে নেই।
সেখানে 50%-এর উপরে স্কুলগুলোতে শিক্ষক নেই, সেখানে পার্ট টাইম টিচার নিয়োগ করা হচ্ছে, গ্রুপ সি গ্রুপ ডি পার্ট টাইম টিচার নিয়োগ করা হচ্ছে, তার ফি রাজ্য সরকার দিচ্ছে না। এই যে বেহাল দশা, এই বেহাল দশার সমস্ত বোঝ পড়েছে সাধারণ গরিব ঘরের ছাত্রছাত্রীদের উপরে। আমাদের দাবি স্পষ্ট, অবিলম্বে রাজ্য সরকারকে এই যে স্কুলকে বরাদ্দ টাকা তার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং নির্দিষ্ট স্কুল ফি প্রত্যেকটা স্কুলকে জানাতে হবে যে তার বেশি নেওয়া যাবে না। रॉयल ओक क्लियरेंस सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Movie? Agnipath. Food? Butter chicken. Home interiors? Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। खोरीबारी पुलिस ने भारत नेपाल सीमा पर गोंदोगोल जोते में ड्रग्स तस्करी के आरोप में नीलकंठ बर्मन को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 101 ग्राम ब्राउन शुगर और 13 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुए। आरोपी पहले भी ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हो चुका था और जेल से छूटने के बाद फिर से कारोबार में शामिल हो गया था। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास पर आशिकर ट्रैफिक गार्ड ने बिना हेलमेट और नाबालिग बाइक चालकों के खिलाफ कड़ा अभियान चलाया। लोकनाथ मंदिर के सामने हुई चेकिंग में नियम तोड़ने वालों से भारी जुर्माना वसूला गया और नाबालिग चालकों पर 6000 का फाइन लगाया गया। दस्तावेज न होने पर एक बाइक सीज भी की गई। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया कि सड़क सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे और हेलमेट पहनने व नाबालिगों को वाहन न देने की अपील की। पिकनिक के दौरान झगड़े में मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 31 दिसंबर को बागडोगरा के पुतीमारी में पिकनिक के दौरान निखिल लोहार की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें 2 आरोपी बिट्टू साहनी और नितेश कुहार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने निखिल की बुरी तरह पिटाई की, जिससे उसकी छाती की हड्डी टूट गई और बाद में शव को छिपा दिया।
निखिल की पत्नी अष्टमी लोहार ने बागडोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने सोमवार रात को बागडोगरा के ताराबंद इलाके में आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें सिलीगुड़ी उप जिला कोर्ट भेज दिया। साथ ही इस घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश भी शुरू कर दी है। सिलीगुड़ी में एसआईआर हियरिंग प्रोसेस के दौरान 77 साल के हिमांशु मोहन दास की शारीरिक स्थिति बिगड़ गई, जिससे उन्हें बीमार पड़ने पर अधिकारियों और नागरिकों ने मदद की और हियरिंग पूरी की। हिमांशु मोहन दास, जो अरुणाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी कर चुके थे, अब सिलीगुड़ी में स्थायी रूप से रह रहे थे और उनकी सुनवाई में अन्य राज्यों से जुड़ी दिक्कतें आ रही थी। सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 20 के काउंसलर अभय बासु ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि इस तरह की प्रक्रिया बुजुर्गों और बीमार नागरिकों के लिए कठिन हो सकती है, खासकर जब उनका नाम दूसरे राज्य से जुड़ा हो। उन्होंने इस घटना के बाद हिमांशु मोहन दास से मिलने और उनकी स्थिति के बारे में पूछने का भी निर्णय लिया। इस घटना ने एसआईआर हियरिंग प्रक्रिया में बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्था की आवश्यकता को उजागर किया है। একটু ভালো কালকে কি হয়েছিল? কালকে হঠাৎ প্রেশারটা ফ্লাকচুয়েট করতোই ফ্লাকচুয়েট করতো, তো হঠাৎ ফ্লাকচুয়েট করে গেছে। ওনাকে না বেশি কথা বলুন, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে কিন্তু ওনার। এখন ঠিক আছে, এখন মোটামুটি হয়নি, যেহেতু ওনার প্রেশার অনেকদিন থেকে ফ্লাকচুয়েট করছে, তো প্রেশার ডাউন হয়ে যায় আবার কোন সময় আপ হয়ে যায়, তো হার্টের প্রবলেম আছে ওনার। সেই কারণে কি ওখানে অসুস্থ হয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। কালকেই যে টেস্ট করেছিলেন, কালকেই কি সমস্যাটা ধরা পড়েছে? হ্যাঁ, কালকে অ্যাকচুয়ালি টেস্ট করিয়ে নিয়ে আমি রিপোর্ট নিয়ে 5টার সময় যাই, তারপর আবার দেবজ্যোতি স্যারকে রাত্রে দেখাই, তারপরে উনি এই ওষুধ দেওয়ার পরে আজকে একটু স্টেবল আছে। উনি 3 দিনের ওষুধ দিয়েছে, তারপর যদি সেরকম না হয় তো অ্যাডমিট করতে হবে আর কি। नदिया जिले के शांतिपुर शहर के वार्ड नंबर 6 में मतालगढ़ से सटे लोकनाथ मंदिर के सामने स्थित कुमार पलाश दास की फैक्ट्री में तोड़फोड़ की गंभीर घटना सामने आई है, जहां स्थानीय युवक अमित दे और उसके भाई असित दे पर करीब 70 से 80 काली जी और सरस्वती जी की मूर्तियां तोड़ने का आरोप है। बताया गया है कि बीती रात अमित दे नशे की हालत में फैक्ट्री पहुंचा और पलाश दास से बहस करने लगा, जिसके बाद पलाश दास फैक्ट्री बंद कर घर चले गए। सुबह स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि दोनों भाइयों ने फैक्ट्री में घुसकर मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से होने का दावा किया गया है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही शांतिपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और इस घटना की जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों के साथ वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रभात विश्वास और वार्ड नंबर 6 के पार्षद अरुण बसक ने भी मौके पर पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ওকে বলেছে যা চলে যা, কালকে আমার বাড়িতে পুজো আছে, সন্ধ্যেবেলায় নিমন্ত্রণ, তুই যাস। তখন ওর সামনে ওই ঝাঁপটা তালা দিয়ে ও বেরিয়ে যায়। যাওয়ার পরে ও তো আর কিছু জানে না, ও এখন এসে বলছে আমার সঙ্গে এরকম এরকম ব্যাপার, এরকম রাত্রিরে হয়েছিল। হওয়ার পরে এখন তো এই অবস্থা, ঝাঁপটাকে ভেঙেছে, আমার ভেতরে ঠাকুরটার ওই শিবের মাথার যে ঝুঁটিটা থাকে ওটা পর্যন্ত ভেঙেছে। ভেতরে মনে হচ্ছে ঢুকেনি, বাইরে থেকে ভেঙে চুরে তালা ফালা ভেঙে চুরে দিয়ে। কতগুলো ঠাকুর ছিল এখানে? তা মোটামুটি 60-65টা। কিসের মূর্তি ছিল এখানে? কালীর মূর্তি, ওই সরস্বতীর মূর্তি, এগুলোই ছিল। কি কারণে ভাঙতে পারে? আমার সঙ্গে কারোর সঙ্গে শত্রুতা, গন্ডগোল, অশান্তি কিছু নয়। ওই ছেলেটি, আমার ছেলে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে ওই ছেলেটি মদ খেয়ে এসে ওর সঙ্গে ঝামেলা করছে। ওই ছেলেটাকে অনুমান করছে? হ্যাঁ, ওই ছেলেটাকে অনুমান করছে। সে কে? এই ভেতরে বাড়ি অমিত বলে ছেলেটি। অমিত কি? অমিত দে। এইবার ও এর আগেও 2-1বার আমরা দেখেছি, আমরা যখন রাত জেগে সারা রাত জেগে কাজ করি, ও কিন্তু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। ও রাত্রিরেও মদ খেয়ে এসে এখানে প্রায় রাত্রিরেই সারা রাত থেকে যায়, উটোপাটা করে। বাইরের ছেলেও ওদের সঙ্গে থাকে, এসে এখানে মদ খায়, ঝামেলা করে, হই হুল্লোড় করে বাড়ি চলে যায়। কখন যায়, যাই হোক, ওর সঙ্গে আমার কোনো এমনি কোনো কথা কাটাকাটি কোনো দিন কিছু হয়নি।